West Zonal ni Vice Chairman Sudhir Deborma luku hamkrai tango tabuk ya preisakangjak bahai lukurokno chubawi mannai obno tui bini wansukmung haikhlaino lukurokno chubachu khlai tongo salbaria kari dini haino Uttar Joynagar ADC village amjani bising khopjak Ramkrishna Parao Kolor Deborma ni nukhungo thangai bono kol katal kai rikha sakbai thangni rang subaino West Zonal ni Vice Chairman Sudhir Deborma tayam haiklai kotal kol manmani bai kha srangjak kha Kolor Debormani nukhungni borok bo haino tei haiklai chubai tongmani bai Sudhir Deborma bo haino bo belai no kha srangkam haiklai lukurokno chubai manmani bai takungno जों Uttar Joynagarनि sini kepai thak Robia sodar gana haipano sini khaganang mai ganang tongla buba ganani netrite haipano ojora bokai kisisa kebang khaitini ufana जों yagu shedane kol ke haikino sini kebang hasalo piasing oja khai manai tongo Robia sodar tongo Uttar Joynagar जों kepai thak aboni bagai dini hajorao kaca hanya sep mahai kol manka amage hamba para khatamu para Ramkrishna Sodar para Ward 3 nong eje ang Vikas Deborma kol kisisa erkata eta kisakai सबसे बेलेखे खातुंगो चिनी जुनालनि चिनी बाइस चिनी सार सुधीर देबर्मा चेयरमैन बो नुक फाई बेलेखे खाकामा हाइंजागै बो तिनी बो अबनो बिनि व्यक्तिगत रिरखा कल छेदनै कल आम हाइता